Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita pada kali ini adalah Al-Wahdatur Rabi'ata Asyrata. Al-Wahdatur Rabi'ata Asyrata. Bagian yang ke-14 ya. Pelajaran yang kita sekarang ini adalah pelajaran yang ke-14 tentang Al-Hajju wal Umratu. Al-Hajju wal Umratu. Haji dan umrah. Ya, percakapan yang pertama antara Salim dan Jamil. Matal utlatu ya Jamilu? Matal utlatu ya Jamilu? Kapan libur wahai Jamil? Al-utlatu fi syahri Ramadhan. Al-utlatu fi syahri Ramadhan. Libur pada bulan Ramadan. Aina taqdil utlata? Aina taqdil utlata? Di mana engkau menghabiskan liburan? Aqdil utlata fi Makkatal Mukarramati. Aqdil utlata fi Makkatal Mukarramati. Saya menghabiskan liburan di Makkah Al-Mukarramah yang dimuliakan. Wal Madinatil Munawwarati. Wal Madinatil Munawwarati. Dan di Madinah yang bercahaya, Al-Munawwarah. Kaifa taqdil utlata fi Makkah? Kaifa taqdil utlata fi Makkah? Bagaimana engkau menghabiskan liburan di Makkah? A'tamiru wa asumu wa usalli fil Masjidil Harami. A'tamiru, saya berumrah, wa asumu, saya berpuasa, wa usalli, dan saya salat fil Masjidil Harami, di Masjid Haram. Wa madza taf'alu fil madinati? Wa madza taf'alu fil madinati? Dan apa yang engkau lakukan di Madinah? Azurul masjidan nabawiyyah. Azurul masjidan nabawi. Azurul masjidan nabawi. Saya menziarahi, berkunjung ke Masjid Nabawi. Wa aina taqdi ayyamal 'idi? Wa aina taqdi ayyamal 'idi? Wa aina taqdi ayyamal 'idi? Dan di mana engkau menghabiskan waktu pada hari-hari Id? Aqdiha fi Makkah atau fil Madinati. Aqdiha fi Makkah atau fil Madinati. Saya menghabiskannya waktu tersebut di Makkah atau di Madinah. Bima tash'uru fi Makkah wal Madinati? Bima tash'uru fi Makkah wal Madinati? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan Anda di Makkah dan di Madinah? Asy'uru bis sururi. Asy'uru bis sururi. Saya merasakan kebahagiaan. Saya merasakan kesenangan. Ini percakapan antara Salim dan Jamil tentang bulan Ramadan. Percakapan selanjutnya tentang al-ibnu wal abu. Al-ibnu ya. Al-ibnu. Anak dan bapak. Kaifa tamarta ya abi? Kaifa tamarta ya abi? Bagaimana engkau berumrah ya wahai bapakku, wahai ayahku? Wasaltu ilal miqati 'inda syuruqis syamsi. Wasaltu ilal miqati, saya tiba di miqat 'inda syuruqis syamsi, pada saat matahari terbit. Wa madza fa'alta fil miqati? Wa madza fa'alta fil miqati? Dan apa yang engkau lakukan di miqat? Labistu thawbal ihrami wa labbaitu bil umrati. Labistu thawbal ihrami, saya memakai pakaian ihram, wa labbaitu bil umrati, dan saya bertalbiyah untuk umrah. Wa mata wasalta ilal masjidil harami? Wa mata wasalta ilal masjidil harami? Dan kapan engkau tiba di Masjid Haram? Wasaltu ba'dal asri. Wasaltu ba'dal asri. Saya tiba setelah asar. Bima sya'arta fil masjidil harami? Bima sya'arta fil masjidil harami? Bagaimana perasaan Anda, perasaan engkau wahai bapakku ya di Masjid Haram? Sya'artu bis sururi. Sya'artu bis sururi. Saya merasakan kebahagiaan, kesenangan. Kam syautan tufta haulal ka'bati? Kam syautan tufta haulal ka'bati? Berapa putaran engkau tawaf sekitar Ka'bah, sekeliling Ka'bah? Tuftu sab'ata asywatin. Tuftu sab'ata asywatin. Saya tawaf tujuh putaran. Thumma sallaitu raka'ataini. Kemudian saya salat 2 rakaat khalfa maqami Ibrahim.
khalfa maqami Ibrahim. Khalfa maqami Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim. Wa madza fa'alta ba'da dzalika? Wa madza fa'alta ba'da dzalika? Dan apa yang engkau lakukan setelah itu? Sa'aitu bainas Safa wal Marwati sab'ata asywatin. Saya bersa'i antara Safa dan Marwah 7 putaran. Sa'aitu bainas Safa wal Marwati sab'ata asywatin. Thumma halaqtu ra'si. Kemudian saya mencukur atau membotak kepalaku. Wa aina khala'ta thawbal ihrami? Wa aina khala'ta thawbal ihrami? Dan di mana engkau tanggalkan melepaskan pakaian ihram? Khala'tuhu fil funduqi. Saya meletakkannya, menanggalkannya di hotel. Ya, ini percakapan antara ayah dan anak, ya, berkaitan dengan umrah. Kemudian percakapan terakhir yang selanjutnya antara al-ibn wal ab juga, ya, antara bapa dan anak tentang haji, Mata yabda'ul wuquf bi Arafatah? Mata yabda'ul wuqufu bi Arafah? Mata yabda'ul wuqufu bi Arafatah? Ya, kapan wukuf mulai di Arafah? Ya, yabda'u ghadan. Akan dimulai besok fil yaumit tasi'i ba'da zawali. Di hari ke-9 setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Wa mata yantahi? Dan kapan selesainya? Kapan berhenti? Yantahi 'indal fajri. Selesai wukuf di Arafah ketika fajar, ya. Hal nusalli adh-dhuhra wal 'asra fi Arafatin? Apakah kita salat zuhur dan asar di Arafah? Na'am jam'an wa qasran waqta adh-dhuhri. Ya, jamak dan qasar waktu zuhur, ya. Jamak dan qasar waktu zuhur. Jamak takdim, ya. Jamak yang dilakukan pada saat zuhur untuk salat asar dan salat zuhur, dan asar. Kemudian wa mata nadhhabu ila Muzdalifah? Dan kapan kita pergi ke Muzdalifah? Nadhhabu ba'da ghurubis syamsi wa nusalli fiha al-maghriba wal 'isha'a jam'an wa qasran. Nadhhabu ba'da ghurubis syamsi wa nusalli fiha al-maghriba wal 'isha'a jam'an wa qasran. Kita pergi kita pergi setelah ghurubis syams, ya. Nadhhabu ba'da ghurubis syamsi, kita pergi setelah terbenamnya matahari. Wa nusalli fiha al-maghriba wal 'isya'a, dan kita salat di sana maghrib dan isya jam'an wa qasran, jamak dan qasar. Wa madza naf'alu ba'da dzalika? Dan apa yang kita lakukan setelah itu? Nadhhabu ila Mina, kita pergi ke Mina qabla syuruqis syamsi, sebelum terbitnya matahari. wa narmil jamratal kubra, dan kita melempar jamrah kubra, ya. Thumma nadhbahul hadiyah, kemudian kita menyembelih hadyu. Wa nahliku ru'usana, kemudian mencukur, membotak kepala kita. Wa madza naf'alu ba'da dzalika? Apa yang kita lakukan setelah itu? Nadhhabu ilal masjidil harami, kita pergi ke masjid haram. Nadhhabu ilal masjidil harami li tawafil ifadati litawafil ifadati wa sa'il hajji.
li tawafil ifadati wa sa'il haji, untuk tawaf ifadah dan sa'i. Wa mata natufu tawafal wada'i, wa mata natufu tawafal wada'i, dan kapan kita tawaful wada', tawaful wada', ya, tawaf perpisahan, tawafal wada'i, wa mata natufu tawafal wada'i, ya, kapan kita tawaf wada', tawaf perpisahan, ba'da ramil jamarati fil yaumil tsani asyara, ya, ba'da ramil jamarati fil yaumil tsani asyara, ya, awis tsalisa asyara, awis tsalisa asyara, ya, setelah melempar jamrat di hari ke-12 atau hari ke-13. Ya, sekian antara percakapan Bapak dan anak, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.